رسول الله ركعته في المدينة وبين المدينة كان يوم الجمعة 22 ربيع الأول السنة الأولى من الهجرة عليه الصلاة والسلام مدينة قصته بنو النجار بأحوال عبد المطلب لا يعرفوا يوم الجمعة ربيع الأول الصلاة والسلام وكانه من أسان لنا إيه دقمو لا هجرة ويمجد ملاوامه الموافق 27 سبتمبر سنة 22 و600 ميلادية وميلاد المسيح عليه السلام حاسب ندقمو 600 فهاي أبلتنجو أمد لاي سبتمبر تبرو مستراو 27 وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري ساتشو بيت الذي وانا بناه بلندم فلنوان زالين الرسول أسال فنالي وقال هنا المنزل إن شاء الله قالوا لنا لنمنا فوقه هذا ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه ودعا أبو أيوب الأنصاري بيت كذا هيدو مالت مقرب فتوى كذا بناء المسجد النبوي له رسول عليه الصلاة والسلام مجمل ومرحلات جو مسجد مسرات بيت الإسرار المشروع زمني أبو أيوب يتعرفنا الزبوانا مسجد تسرى مسجد تسرى بوانا حجرات تسرى ولكن عندما كذبوانا وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام مجمل يرمجها يترامد بعد ذلك بعد نزوله على أو في بيت أبي أيوب هو بناء المسجد النبوي يا رسول النبي عليه الصلاة والسلام مسجد مقام باطنين واختار له نزل مسجد مرة الرسول عليه الصلاة والسلام المكان الذي باركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام بملاكهم قال له نزل كقباء مسجد أبو بكر لما فناتم نيازل سلاكه دعوها فإنها مأمورة ينكر ونبوتا باركت بلنا فذات نستعد وسلم ሄደችና ደግማ ደግሞ መልሳ የታረፈችበት ቦታ በረከት ያን ዛ ቦታ ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጊዳቸው የሰሩት ይላል فاشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكان ያ ቦታ በመሪቱ ያረፈችበት ቦታ የሁለት የወጣቶች ቦታ ነበረ የቲሞች ነበሩ አባታ ነበሩ በነጻ ተጣለን እንኳን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሻላሉ ገዙና ቦታ مسجد صدوقة وأسهم ببنائه بنفسه خلاف الروايات ما سألتها فنسعى ما يسبت الميلاد هو من لو رواية تقصدون الميلاد تقصدان يذهبون يكفرون رسول مباشرة سايقونه ليروش صحابة نفسه يكفرون وأسهم ببنائه بنفسه يعني المسجد سترى رسول عليه الصلاة والسلام رأس أجو أستوى أرقوان فكان ينقل اللبن والحجارة አብረው ሰሃቦች ጋር ለዲንንም ይሸከሙ ነበር አለ ድንጋዮችንም ይሸከሙ ነበር ለዲን ማለት የለዲና ጀምዕ ነው ሒጃራ ማለት ደግሞ ሀጀር ጀምዕ ለዲን ማለት ብሎክ ይችላል የጭቃ ማለት የዛሁን የሚሰራው የሚሰራው ሳይሆን የጭቃ በሳት ሳይጠበስ በፊት ለዲና ይባላል አንዷ ለዲና ናት ብዙ ለዲን ይባላል ከተጠበሰ በኋላ ደግሞ በሳት ከተቆስ በኋላ አጅር ይባላል ሌላ ስም ይኖረዋል ስለዚህ በሳት ሳይቃጠል ነው ለዲን የሚባለው ምን ተበተቱና ሲደርቅ በጭቃ ያያያዙ የተሰሩበታል ግድግዳው በዛ ነው ድንጋይ ነበር ኢባደታው ወደ ሲመጣ ويقول لنبر اللهم لا عيش الا عيش الاخره تغفر للانصار والمهاجر حيال اسلام كهجا يدي يروي سو نبر ابو رسول عليه الصلاه والسلام بناء المساجد فضل ثلاثه كرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ كائنه مستقر يستقبل ماذا عند خير الإنسان وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أضر ربنا وأرضى شك مالك من أجر هذا الشك لزل مسجد مسرات نمجي لخيبر لزال الدنيا مسرات هذا الزلزال خيبر لا يجري يدوبنا يقول ماله ثم رسول عليه الصلاة والسلام ينفع ودفي فخيبر الدنيا المسؤولية سؤال لباتشو من مسرات لم يستدقاቸው ማለት ነው وكان ذلك رسوله ما درጋቸው ነበር مما يزيد نشاط الصحابه في العمل صحابه ስራ ላይ እንዲመራቸውና እንዲበራቸው ያረጋቸው
ማየታቸው حتى ان احدهم لا يقول فصحابه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشكموا إن تشكموا اللهم لا عيش الا عيش الاخره من جاءته من الله لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل مضلل لئن قعدنا ما نكمل ማለት والنبي يعمل الرسول يسر يال رسول ድንጋይ የተሸከሙ ብሎኬት የተሸከሙ የተመላለሱ አቦራ የሆነ ሰውነታቸው እኛ ብንቀመጥ ነው የሚለው ለذاك منا ይከኛ العمل مضلل ጥሜት ስራ ነው ነሳቸው እየሰሩኛ ብንቀመጥ ይሄ ጥሜት ነው የሚሆነው ያሉ የተመራቀሙ ሱሐቦች እንዲሰሩ ያረጋቸው ነበር መጣጣቸው ይላል ከዛ ተፋሲል ዝርዝር ሲያመጣ وكان في ذلك المكان قبور للمشركين ذابتا በጃሂልያ የተከበሩ ሙሽሪኮች የነሱ ቀብር ነበር የበሰበተ ቀብር የለው ማለት ነው وكان فيه خليل كتاب ሚላል የፈራረሰ ቦታ ነበር ونخل የተመርዛፍ ነበር وشجرة من غرفة بركات ተብሎ የሚጠራ ስም ዛፍ ስም ነበር ይላል فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بقبور المشركين فنبشت احترام اللوم يبارك المشركين ذات قبر علبت ቦታ ላይ መስጊድ እንዳይሰራ ቀብሮቹ ተቆፍረው ያሉ አጥሞች እንዲወጡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዘዙ ተቆፍሮ ተወጣና ያው በሆነ ነገር ተሰብስቦ ሌላ ቦታ ተደረገ وبالخريب فطوبه ያ የፈራረሰው ቦታ ወጣ ገባው እንዲስተካከል አዘዙና ተስተካከለ ይላል وبالنخل والشجرة فقطع ዛፉ የተንሩዛትና ያበረከለ የተባለው ዛፍ እንዲቆረጥ አዘዙና ተቆረጠ وصفت في قبلة المسجد المسجد بقبلة بكل تدردوا تصروا إلى وكانت القبلة إلى بيت المقدس الذات ساعة وده بيت المقدس نفر رسول عليه الصلاة والسلام سورة وكتب مسالفة حديث أسرى 6 ور وي أسرى 7 ور وده بيت المقدس سكوا رسول عليه الصلاة والسلام فذاكر ተባበቁ ነበር ወደ ካባ ታዘዛለሁ ይያሩ በመኖር የኢብራሂም ሶላት ስለነበረች ወደ ካባ መዞር ስለሚወዱ ከዛ በኋላ ከመራ ተቀርሎ ወደ ከተማ የሚለው ወረደና ወልሊ ወጅሀከ ሸጥረ المسجد الحرام ወደ በይቱ ማህዶር ከዛ በኋላ ይላል وجعلت عبادته من حجارة የመስጊዱ ደግሞ መቃኑ በግራ ያቀኙ ገባ እንግዲህ በሩላይ በግራና በቀኝ የምታገኘው መስጊዱ የበሩ አፋፉ ባለሰይ ይባላል እነሱ ከድንጋይ ነው የተሰሩት ይላል وأقيمت حيطانه من اللجن والطين حيطان ማለት ይዛል ግድግዳው ማለት حيطان جمع حائز እሱ ግድግዳው ደግሞ ከጭቃ ብሎኬትና ከጢን ከራስ የተያያዘ በጭቃ የተመረገ ነበር የተሰራው وجعل سقفه من جريد النخل አራው ደግሞ ከተምር ጎለድ ነበር ይላል وعموده الجذوع መሰሶቹ ደግሞ የተምሩ ዛፍ ራሱ ግንዱ ነበር ይላል وفرشت أرضه بالرمال والحصباء መሬቱ ደግሞ ከተስተካከለ በኋላ የመስጊዱ አሸዋና ጥቃቅን ጠጠሮች ነበሩ ፍራሹ ማለት ነው መስጊዱ በዛ አይነት ቦታ ያለው አሸዋና ያሸዋ ጥቃቅን ጠጠር ትላልቅ ያልሆነ ጠጠር ማለት ነው ተስፋማ وجعلت له 3 أبواب ሶስት በሮች ነበሩት ይላል وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع ሰፊነው ማሻአላህ በዚህ ከቂብላ ጀምሮ በኋላኛው ግድግዳ ድረስ 100 ክንድ ይሆናል ይሄ ርዝመት ነው የሚባለው ጡላው ነው والجانبان مثل ذلك وجونا جانبان ማለት ግራ ቀኝ ከቀኝ ከግራ ያለው ስፋቱ ደግሞ እንደዚህ እሱ ደግሞ 100 ክንድ ይሆናል ወይም ከቁመቱ ትንሽ አነስ ይላል ወጁና ወጁና ማለት ከዛ አነስ ይላል ወደ ታች የተቆፈረው መሰረቱን ደግሞ ሲናገር وكان اساسه قريبا من 3 أرض መሰረቱ ወደ ታች የተቆፈረው መሰረት ከሌለው ቤት አይቆምም 3 ክንድ አካባቢ ይሆን ነበር ጥልቀቱ ማለት ነው መሰረቱ ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ አልመስጊድ النبوي ተገነባ ቤት አልሰሩም ምንም ነገር አልሰሩም መጀመሪያ ሙስሊሞች መገናኘት ባንድ ነው ማስተናገድ
ሌላ ለመመካከር የሚያስፈልጋቸው የሚያሰባስቡ ቦታ ስለሆነ ቤቶቻቸውን ሳይሰሩ መስጊዳቸውን ሰሩ። መስጊዱ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ወበና ቢጃኒቢሂ ወዩታን الحجر واللبن እዛ መስጊዱ ዙሪያ እንግዲህ ብዙ ምስሎች ስለነበሯቸው ብዙ ቤቶች ሰሩ። ቤቶቹም የተሰሩት በድንጋይና በጭቃ ብሎኬት የተሰሩት ይላል። وسقفها بالجريد والجذوع ይሄ ደግሞ ጣራውን የቤቶቹን ጣራ ያደረጉ የተምር ወረዱንና የተምር ዛፍ ራሱ የተፈለጠ ጣራም ላይ ይነሳል ዛፉ ማለት ነው። ምሰሶ እንደሚሰራ وهي حضورات أزواجه صلى الله عليه وسلم ينسبتاቸው ቤቶች ናቸው ይላል። وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب ቤቶች ተሰጥተው ሲያልቁ አቡ አዩብ ቤት ወደ ቤታቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሄዱ ይላል። ለማየት ሸሪዓ አልቡኻሪ ተወሰኑ ሐዲሶች ጠቅሶ መርጂዓ እዛ የመስጊዱን አስፈላጊነት ሲያብራሩ ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب مسجد يتسرع مجمّر أهمية يسطف الرسول عليه الصلاة والسلام صلوات لما سجد بجعل نبرا من مسجد تكملا بل كان نبرا جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته مسلمون دالة يسلمنا وقتوشنا يسلمنا تزادوش የሚያገኙበት ዩኒቨርሲቲ ነበር ማለት ይቻላል። ጃሚዓ ማለት ነው መባባል ዩኒቨርሲቲ ይጣ አልምን ጃሚዓ ማለት ሁሉም ነገር አካቶ የሚል ነገር ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ አማርኛም ላይ ይችላል፣ ሌላ አጅነቢ ሊሆን ይችላል። ቋንቋውና ዙራ ተሽባት ያለ ጃሚዓ ማለት ብዙ ነገሮች አካቶ የሚል ማለት ነው። ጃሚዓ طيب እንደዛ ነበር ይላል የመስጊዱና አህሚያ ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة منتدى ማለት ደግሞ መገናኛ ቦታ ነበር። እዛ ቦታ ላይ የተለያዩ አይነት የሰው አይነቶች የሚገናኙበት ጥቁሩ፣ ቀዩ፣ ነጩ፣ ጠይሙ ሙስሊም ከሆነ ሁሉም እዛ ቦታ በአንድ የሚገናኙበት ቦታ ነበር ይላል። التي طالما نافذت بينها النزاعات الجاهلية وحروبها ነዛቢቶች በፊት እስልምና ከመስፋፋቱ በፊት የጃሂልያ ስሜቶች ያራራቋቸው ያራራቀቻቸው የሆነ ስሜቶች ይላል። وقاعدة መሰረት ነበር ይሄ መስጊድ ለኢዳረቲ ጀሚዕ الشؤون የእስልምና ጉዳዮች በሙሉ ለማንቀሳቀስና ለማስተዳደር መሰረት ነበር ይላል። وبث الانطلاقات እንቅስቃሴዎችን ከዛ ነበር እንግዲህ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓቶች ለመላክ ሲፈልጉ ከመስጊድ ነው የሚልኳቸው። ዘካት መሰረቱን ሲፈልጉ ማለት ሸራዒው ከተሟላ በኋላ ማለት ነው ከመስጊድ ነው የሚልኳቸው። ጂሃድን መሽሮ ከተደረገ በኋላ ሙጃሂዶችን ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታዲያ የሚያረጋቸው ከዛው ከመስጊዱ ነበር ይላል። وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والترتيبية የምክርን ስብሰባም ሆነ የሌላ የፍጻሜ ስብሰባም ሆነ ደግሞ ስብሰባ ለማካሄድ ፓርላማን ነበር መስጊዱ ይላል። ፓርላማን ባይተከል ይችላል ብለን ነው ፓርላማን ከልማት ነብያና መጅሊስ አሹራ የሚለውን ፓርላማን በሚለው ቦታ ላይ አስቀምጥ ይችላል ብለዋል። ወመጥቷል ምን ይሄን አይነት ነው ያካትት ነበር መስጊዱ ጀማዓ ብቻ ተሰግዶበት የሚለያዩበት ቦታ አልነበረም። ከዛ አሻከር ደግሞ وكان مع هذا كله አሁን አልናቸው ሁሉ ደግሞ ከነሱ አሻከር دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين فالشاكر ከተተኞቻቹ ከመካ የመጡ መሃጅሮች እነሱ የሚኖሩበት ቦታ ነው። አህሉ ሱፋ ይባላሉ። ማዕዋ ያላቸው እንደ አንሳሮች ማለት ነው። እነሱም የሚያዙበት ቦታ ነበር ይላል። اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك زمدنا إلى الله دار ولا مال نبرد ولا أهل بيتسب ولا بنون وندرجتهم يدرجتهم إلى الله فتسبب الله مهاجروች ደግሞ ማረፊያ ቦታም ነበር መስጊዱ። ለዚህ ነው ጥቅሙ ለህብረተሰቡ ስለነበረ የረሱሉ ጀማዓ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤቶች ጥቅማቸው ለማን ነው ያለው? ለማንኛውም ግለሰብ ቤት ጥቅሙ ለማን ነው የሚሆነው? ለግለሰቡ ለራሱ ይሄን ለተደረገ ኢህማል ማድረግ የለበትም። ማጅብ የተሰጠ
ልጆች ቤተሰብን ማስተዳደር ዋጅብ ነው። ግን አሃም የሚባል አሃምና ሙሂም በጣም አንገብጋቢ ያለ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣል አሃሙ ህብረተሰቡን የሚጠቅም ነገር መሰራቱ ስለሆነ ለዛ ነው መስጊድ መጀመሪያ ተሰራ ያለው ረሱል አለይሂ ሰላም ነው። ከዛ በኋላ መስጊድ ማለት ይቻላል አይቻልም እሱ ከዛ በኋላ የመጣ ሸሪዓ ተሽሪዓት ላይ የመጣ ሁክም ነው። መጀመሪያ ላይ ገና ቦታ የላቸውም እነዛ ሰዎች ያደረጉ መስጊድ ማለት ነው የሚባለው ባል የሚባለው መስጊድ ማለት አይቻልም አልሙሂም አሁን መስጊዱ የተሰራው አሁን ለተጠቀሱት ነገሮችም ለሌላም ነበር ይላል። وفي أوائل الهجرة شرع الأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ መዲና በሄዱበት በመጀመሪያው በሂጅራ ጊዜ አዛን ሸሪዓ ተደረገው የተደነገገው በዛ ሰዓት ነው ይላል። تلك النغمة العلوية التي تدوي بالآثار ዜማ ይላታል። ነግማ ዑሉያ ማለት ከላይ የወረደች ሆነች በአፋቅ በዚህ በአየር ላይ በጣም ድምፅ የምትሰጥ ማለት ነው። ትደውል ማለት ወተሁዙ አልጃ አልውጁ የከውኑ አርጃ ማለት አካባቢውን ጀዋዲሉን በጣም የምታቀጠቅጥ የሆነች ማለት ነው። تعلن كل يوم أو تعلن كل يوم 5 مرات بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله በየቀኑ 5 ጊዜ በትክክል የሚያመልኩት ጌታ አላህ በስተቀር የለም محمد ደግሞ ያላህ መላእክተኛ ነው ያለች ታስተጋባለች። وتنفي كل كبرياء في الكون وكل دين في الوجود إلا كبرياء الله والدين الذي جاء به عبده محمد رسول الله هذا ደግሞ ተነፈያለ ማለት ክዳን ኩራት ሁሉ ለአላህ እንጂ በኮን በዓለም ኩራት የሚገባው የዚህ ዓለም ኑሩ ተነፈያለ። እንደገና ደግሞ ዲንም ከእስልምና ውጭ አላህ ከወደደውና አላህ ለፍጡሮቹ ከደነገገው ሃይማኖት ሌላ ሃይማኖት አለመኖሩን ታውጃለች ይላል። وقد تشرف برؤيته في المنام أحد الصحابة الأخيار በመናም ተኝቶ ያየውና በዛንን ሩያ በማየት አላህ ያከፈደውና ያላቀው ከሰሃቦች አብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ አብዲ ረቢህ ረዲየላሁ ዐንሁ እሱነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማየት ደረጃ የሰጠው ይላል። فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ረሱሉ አጸደቁ። እንግዲህ ተመካከሩ አራሳልፈናል ከሽሉ ወልመጃለ ቦታ ሰዓቱን እየጠበቁ ነበር የሚተባሰቡ በኋላ ተመካከሩ ቡክ እንንባሩ አይሆንም አሉ። የሌሎች ሃይማኖት ተከታይ የነሱ ስራ ነው አሉ። እንደገና የጀረስ እንምታሉ አጨርስ የማይሆን ተባለ። ሳትና ንዳውስ የማይሆን ተባለ። በዛ እንግዲህ ዑመር መልሃም ስለነበሩ ሶላት ሲደርስ አስፈላጊ ሶላት ዋው ይላል ተላቁ ማታው የሰውዬ አሁን ያለው ሰውዬ ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ አብዲ ረቢ መናማዩ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله መጣና ፋት እንደዚህ ትናንት ተሰብስበን ውለን ነበር የሆነ ምንነፋ ቀልድ ነገር ይዞ ሲሄድ የሆነ ሰው ያይቸው አትሸጠውም ወይስ ብለው ምን ይሆናል አለ። አይ ለሶላት ወቅት ማወቅ ያለነፋበት ነው ብለው ከዛ የተሻለ ነገር አለኝ አሉ። ለረሱል ብሎ ማታ ያለው ማለት ነገር የተሻለ ካለ ስለው አላሁ አክበር ኢላ አኺሪ አዛንን እንደዚህ ብሎ ነገረኝ ብለው ለረሱል አለይሂ ሰላም መጥተው ሲነግሯቸው ፋት በጣም ሩያ ሳዲቃ ትክክል ሩያ ናታሩና አጥቂው አንተ ትንሽ ዝቅ ያለ ነው ቢላል ድምፃዊ ነው ድምፁ ኃይለኛ ነው ይድና ለቢላል ንገረው ካንተ እየተቀበለ ቢላል አዛን ይገላል። ቢላል አዛን ማለት ጀምር ዑመር ማይተው ይሄው የመጣው ከማቸው وقد وافقت رؤياه رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزيا عبد الله بن زيد بن عبد الرحمن رؤيا يا عمر رؤيا تسمع ذلك كده فأقره النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صدقوا فلاتاቸው ነው እኒ አራ رؤياكم ከተዋልሙ ትክክል ነው ያያችሁት እናንተ ምን እስቱም ዑመር ምን ያምሰው ይያሉና ረሱሉ ካቀረቡት በኋላ ሸሪዕ ወለው والقصة بكاملها ይቺ በሙሉዋ መርዊየቱ በኩቱብ السنة والسيرة ሲየር ኪታቦች ላይና ሐዲስ ኪታቦች ላይ ተወርታለች። ዛሬ መራጃ ማለት ይችላል ይላል አልቲርሚዚ ወአቡ ዳውድ ወአህመድ ሶስት መሳጅድ ጠቅሶ ሶስት ምንጮች አውርተውታል ይላል።
ሌሎችም ያወሩ አሉ ሐዲስ ሰለላሁ ከዛ በኋላ መስጊድ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ሙአኻ የሚባል ነገር አለ ሙአኻ በይነ ሙስሊሚን ሙአኻ ማለት ወንድማማች ማለት ሙስሊሞች ሙሃጅሮች ከሌላ ሀገር የመጡ አሉ ሀገሬዎች እዚህ አሉ አንሳሮች የሚባሉ አንዱን ሙሃጅር አንዱ አንሳሪ ጋር ወንድም ነው ያሉታል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁንም አንዱን ሌላውን ያመጡና ሌላው ጋር ወንድም ነው ይሉታል ይሄን ያደረጉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲዋደዱ በመሐላቸው እንግዲህ ኺላፍ እንዳይኖር አሁን እንደምታየው እሱ እንዳይኖር ማለት አንዱ የኔ አባል ሀገር ነኝ አንዱ አንደኛውን መጥቶ እንዳይለው ሕክማ ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህን ማድረግ ምክንያቱም የሚያገናኛችሁ እስልምና የምትገዙት አንድ ጌታ ነው የምትከተሉት አንድ ረሱል ነው የምትቀሩት አንድ ቁርአን ነው ምን አለያያችሁ አንድ ናችሁ ወንድማማቾች ናችሁ ለማለት ይሄንን አደረጉ ማለት ሙአፋቱ በይነ ሙስሊሚን ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول عليه الصلاة والسلام كذا مسجد كسره على بجانب قيامه ببناء المسجد مسجد بمجنبات بمقاماته قنلا مركز التجمع والتآلف يا مسجد يا مستقبلنا يا من لما مجا يا مقباب يا بوتا ولون قام بعمل آخر بلا سلام بمسرات قماللا من أروع ما يأتيه التاريخ ከሚያነሳቸው በጣም ጥሩ ከሆኑ ነገሮች የሆነ ይላል وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار በመዲና ከመካ በመጡ ሱሐቦችና በመዲና ሱሐቦች መካከል ወንድማማች ማረግ ይመስላል ይስራ ይላል قال ابن القيم زاد المعاد የሚባል ተባላቸው ብለናል زاد المعاد የሚባል ተባላቸው ላይ ምን ይላሉ ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وندماما شارقوا إلى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك أنس بن مالك وتا زار مؤاخى يا رجل إلى وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار في ترجمة الثاني كمهاجر صحابي الثاني وكان أقل لفلان من الأنصار مؤاخى دي المؤاخات مالته مع تاريخ السائل زتنا نفروا كزتنا جماشو من المهاجرين نو جماشو 45 مهاجرين 45 من الأنصار مالته زتنا تلنفر أخا بينهم على المؤاساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام وأخا رب ماتت مالت مكتر أنه والدمون الذين يأخذون الذي يكتروا يكتروا يأخذوا ከዛ ሲሞትም ደግሞ ሊወራረሱ በኋላ እንግዲህ አክል ሱረት አልአንፋል ከወረደች በኋላ መወራረሱ ቀረ ወንድማማችነቱ እንዳለ ይቀጥላል ግን መወራረስ በዝምድና እንጂ በሙአፋ መወራረሱ ተነስተዋል الى حين وقعت بدر ላይ ሲተነሳኒያ بدر የሚባለው ዘመቻ እስከሚገኝ ድረስ ይወራረሱ ነበር ነው የሚለው ሙአፋ የተደረገው ሰው فلما انزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض የሚለው አንቀጽ የዝምድና ባለቤት ከፊሎቹ በከፊሎቹ በላጮች ናቸው ሙአፋ ከተደረጉት የሚለው ሲሆን رد التوارث إلى الرحم رسول الله رد ويرد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة وإنما ማችነት መተሳሰሩ ሳይሆን የሚያዋርሰው ዝምድና መገኘቱ ነው የሚል አንቀጽ ስለወረደ በሙአፋ መወራረሳቸው ቀረ ይላል وقد قيل بين المهاجرين والأنصار سبتوا شيء البخاري يمتان لذا ولتنيا مؤاخى نؤمن ابن القيم الجوزي وقد قيل قبل في هذا التمرين قال السبت إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية أو مؤاخاة ثانية بين المهاجرين والأنصار والإمامات دارجوا رسول عليه الصلاة والسلام ሙሃጂሮችም ራሳቸው እርስ በርሳቸው ወንድማማችነት በሙሃጂሮች መካከል አድርገዋል የሚባል አባባል አለ ይላል ወሰብቱ الأول ባይሆን ሳቢቱ የመጀመሪያው በይነ ሙሃጂሪን ወልአንሳር ማድረጋቸው ነው እንጂ በይነ ሙሃጂሪን بعدهم من بعد ይሄ አልተፈተም والمهاجرون ሙሃጂሮች ካኑ مستغنين بأخوة الإسلام በእስልምና ወንድማማችነት የተቃቁ ነበሩ وأخوة الدار
አገራቸውም አንድ በመሆን በአገርም ወንድማማችነት የተቃቁ ናቸው ይላል። ወቀራበት النسب ዝምድናቸውም በጣም የቀረበ ስለነበሩ አን عقد مؤاخاة فيما بينهم በርሳቸው ወንድማማች ከመደራረግ አሁን የተጠቀሱት ወንድማማቾችነት ስለሚያቃቋቸው ሙሃጅሮች እርስ በርሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙሃጅሮችን አላረጉም ነው አድርገዋል የሚለው ሪዋያ ታቢት አለ። በخلاف المهاجرين مع الأنصار አንሳሮችና ሙሃጅሮች ከሆኑ ሀገር ያገናኛቸው ዝምድና ያገናኛቸው እስልምና ብቻ ስለሆነ የሚያገናኛቸው ነገር ብዙ እንዲሆን ሙአፋ አድርገዋል። ሙሃጅሮችም ግን እርስ በርሳቸው ያላደረጉም ይላል። ምን ዛድ المعاد ሁለተኛው ሙጀለድ 56 ገጽ ይገኛል ይላል። ይሄው አለ ኪታቡ አራት ሙጀለድ ነው። ሁለተኛው ሙጀለድ ላይ 56 ገጽ የቂሷ ሙአፋት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بين المهاجرين والانصار ዛቦታ ላይ ታገኛለህ ይላል። ስለዚህ ትርጉሙን ሲናገር ومعنى هذا الاخاء يزيد وتماماتነት ትርጉሙ ይላል አንተ ዱባ عصبيات الجاهلين በጃሂልያ የነበረው ስሜታዊነት እንድትጠፋ ነው ይላል። وتسقط فوارق النسب የዝምድና ልዩነት እንዲወጣ واللون والوطن የመልክና የሀገር ፈዋሪቅ ልዩነት እንዲወጣ ነው። ሰው ሙዓመላት ያደረገው ሙስሊም በመሆኑ ብቻ እንደሆነ ነው ይላል። فلا يكون اساس الولاء والبراء الا الاسلام اساس الولاء والبراء ምን ያለበት ምንድነው? ሰውየውን የምታግዘው ወደ ሰውየው የምትቀርበው ሙስሊም ለመሆኑ ሰውየውን ደግሞ የምትርቀውና ከሱ በራአ የምታረገው ደግሞ ካፊር ስለሆነ ብቻ እንዲሆን ለዛ ተብሎ ነው የኢኻእ ማዕናው ይላል። وقد امتزجت عواطف الإيثار والمؤاخاة والمؤانسة وإسداء الخير بهذه الأخوة وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال. أهوني هدف ما هو يالنو የኢታሩ ስሜት ኢታር ማለት ወንድምን ካንተ አብረተህ መምረጥ ማለት ነው። ሙአሳ ማለት እሱን መቀጠል፣ እሱን ደግሞ ሙአነሳ ማድረግ፣ ኸይርን ወደሱ ማድረስ በጣም አዲሱ ህብረተሰብ ላይ በጣም በደማቸው በስጋቸው ተቀላቅሎ ነበር። ይሄ አንሷር ሰውዬ ሙሃጅሩ ከሱ አብርቶ ያየው ነበር ይላል። ለዛ አምቲላ ሲያመጣ روى البخاري رحمه الله أنهم لما قدموا المدينة إلى مهاجروا كلمات في المدينة تجابوا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع صام أنبت ما تذكر كتابة يابن عبد الرحمن بن عوف على يدي الصديق ما يسلم من السابقين إلى الإسلام بل من الرعيل الأول ناتشو له ساتشو مهاجر ناتشو وسعد بن الربيع ይሄኛው አንሳሪ ናቸው። ናስሪያኢ አልአንሳር አንሳሮች በጣም ሀብታም ከሚባሉት ናቸው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና ከመጡ በኋላ አብዱራህማንን ያዙና ሳዕድ ብን ረቢዕን ያዙና ያ ሳዕድ ብን ረቢዕ አብዱራህማን هذا اخوك በስምና ወንድምና የወንድም ታረቀው ምን ታረግለታለህ አሉ። ከዛ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙአፋ ካደረጉ በኋላ فقال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا قال ما سعد بن الربيع لا زل مهاجر عبد الرحمن بن عوف كأنصار كمدينة سوت بدل تفكر فتعمل جذبات الجلال فاقسم مالي نصفين جذبين لو نتكملتنا وسجل ما كنا ولامرأتان قال ولك اثنين فانظر أعجبهما إليك فسمها لي وطلقها فالشريعة بتاعت الرجال اللي مثلا أنا تشريعات مدينة ما يمتع أجنبي كيف يعني سمعتنا من لا يتفاشى تكلم يلم مثلا أجنبي مثال يلم بنا تشريع المتع ولد مستشار ولد منا دس مثل المتعمر نقول إنه مخلقه بلد تفتح الله الدواء سيدرس يعني تاجوات الله عز وجل ما نهي مثلا يستطيع الذي تكون يبلغون عنهم فلقوا للمسالة والدهم بانهم لا يبقى هذا يقول لكن عجبان الضرات صحابة مهاجرون راساتቸው እነዛም ሰዎች ራሳቸው አብረው ቢመርጧቸው عفان ሰው የሚባለው ያሸባል አቅል ስለተሰጠው ሰዎች ከሌላ ምንድን አቅል ደግሞ ካልተጠቀም አቅል ካልተሰጣቸው በታች ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ሲለው የአብዱራህማን ብን አውፍ ጀዋብ ለናይ ምን አለው ፈሰሚ هذه وطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوجها
ገንዘቤን ለሁለት አካፍላለሁ ብሎታል። ከብደውሰት እነዚህችን ደግሞ ሴቶችን በዛ አይነት መልኩ ንገረኝ ፈታልሃለሁ እዳዋ ሲያልቅ ታጫትና ታገባታለህ ይላል። እንግዲህ በሶሒህ ማን ያለ ሐዲስ ነው እያለ ነው ያለው ሳቲሩል አወሊን እንዳለ قال بارك الله لك في أهلك ومالك الله በሰጠህ ንብረት በረካ ያድርግ አህል ቤተሰቦችህንም አላህ በረካ ያድርግ ልጆችህን አለ አብዱራህማን ብን ዐውፍ ወአይነ ሱቁኩም ያሁን ረፍ የገበያችሁን ቦታ ብቻ ነገር የለም ሱቅ ማለት ገበያ ቦታ ነው እኛ ሱቅ ምንድነው የቤቱ የተሰራው ተከታተል ያለበት እሱ ነው በማለት ነው በእነሱ በአረበኛ ሱቅ ማለት የገበያ ቦታ ገበያችሁ ነው ከመካከለ አውጣው መዲና በብዙ አውቀው ገበያችሁ ነው ይላል فدلوه على سوق بين بينقع በይኑቃ እንግዲህ ወደች ናቸው ብለና ሱቅ በይኑቃ የሚባል ነበር እዛ ላይ ከቆሙ እዛ ወዲያ ነው ተሰብረው አሳዩ فمن طلب إلا ومعه خضر من عقد وسمن هذا الصاص ሄዶ እንግዲህ ያው የሚገዛው ነገር ገዝቶ ሻሽቶ እንደውም ትርፍ አቂት ማለት ደረጋ ወተት ነው ይላሉ ወለበን ጃሚ ታይዴ ምንለው ሰምን ማለት ደግሞ ቅቤ እሱን ይዞ መጣ ثم تبع الغلو وكسفت ودغباي مملالس አስከታትሎ መሄድ ጀመረ ثم جاء يوما وبه اثر سفره فتكلمت በኋላ ወደ መስጊድ ሲመጣ የሽቱ አጥፋና አዩበት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ምንድነው ማሃዳ ማለት ነው ማለት አለ ተሰውይ አግብቼ ነው እንግዲህ የሱልጣን ይባል ሴቶች ብቻ ተጠቀሙት ሽታ ስለሆነ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢንካራን አለይሂ ኢንካር አድርገው ለምን ይሄን ምንድነው ላይ ያለው ሰውነት ላይ ያለው ብለው እየጠየቁ ነው ያሏሉ አይኔ ወንድዬ ተጠቅመን ሳይሆን አግብቼ ከሴቱ ነክቶኝ ነው ሊል ነው ከዛ ቃለ ከም ሱብተ ኢለይሃ ስንሰጣት አሉ ሰው ማለት መንዳት ነው አንድ ነገር ግን አሁን ያው መስጠቱ እንደሰው ቃል ቃለ ነዋቱ ምን ذهب ነዋቱ ምን ذهب ነው የሰጠዋት ቃለ ነዋቱ ምን ذهب ማለት አንዳንዶች የፈሰሩ የሆነ ሚቅዳር ሙአየን ነው ከወርቅ መመዘኛው ኡቂያ እንደሚባለው እንደሱ ነዋት የሚባል እሱ ነው ፈምሰት ደራሂም ይሆናል ወይ ሩባዕ ዲናር ይደርሳል ከዱ ይባላል እሱ ነው የሰጠዋት አለ ወይ ነዋት ማለት በትክክለኛው በሉጋ ተፈስረው የተምር ፍሬ ማለት ነው ነዋት ከተምር የተምር ፍሬ የሚመስል ከወርቅ ሰጥቻታለሁ ማለት ነው ብለው ነው የመሰለው ስለዚህ ሙባረክ እንዱን እንመጣበታለን በኋላ የለም ነው አብዱራህማን ብን ዐውፍ ሀብታም ነበሩ መቼ መህር ብዙ ሰጡ የሰጡት የተወሰነ ስለሆነ ይላሉ ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ሙአፋ አረጉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙአፋት ማድረጋቸው አጋጣሚ ተጠቅመው የአንሷሮችን ገንዘብ አልበሉባቸውም ያው የሚፈልጉትን ብቻ ነው የወሰዱት ነው ምንለው ወሩያ عن ابي هريره قال ይሄ የሶሒህ ኢማም አልቡኻሪ ይገኛል ብለናል ሐዲሱ ዛሬ ማየት ይቻላል ባቡ ኢኻኢ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በይነ المهاجرين والانصار የሚለው ባብ ላይ ማየት ይቻላል ሌላ ወሩያ عن ابي هريره رضي الله عنه قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام وافق عرفوا على بين المهاجرين والانصار انصار تنسنا لرسول الله الى فقسم بيننا وبين اخواننا النخيل አሁን ጅማዓቱና ወንድሞቻችን ናቸው ያልከን ስለሆነ እኛ ባለተሞችና የሰብራችን ለውረት ከፈሉና ግማሹን ለሙሃጅሮች አድርጉ ግማሹን ለኛ አድርጉ ነው የሚሉት ረሱል አንሳሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال لا አይሆንም እናንተ እንደዚህ ግማሹን መውሰድማ የእናንተን አቅማችሁ በላይ ማስገደድ ይሆናል فقالوا فتكون المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا بس تسمعون مهاجرون سرا ليشيلوا نزاجوا አትክልቱ የነሱ ሊሆን የሚወጣውን ፍሬ ሊካፈሉ በስ ሰሚዕና ወአጣዕና ብለው ተስማምተው በዚህ ቀጠሉ ስለዚህ መሀጅሮች ሰራቱ አትክልት ሚልክነቱ የአንሳሮች ነው እዛ የሰሩበት አትክልት ሲያፈራ በኋላ በተስማሙበት መልኩ ሆነ አንድ አራተኛ ሶስተኛ ግማሽ ሌላ ሆነ በዛ አይነት መልኩ ሊከፋፈሉ ተስማሙ ይላል ስለዚህ وهذا አሁን ያሳለፍናቸው ሁለቱም ሐዲሶች የዱሉና
على ما كان عليه الأنصار من الحقاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين بمؤمنون وجاتوا بمهاجروا بتام اعتنا ياسبنا بتام للنسو خير ياسبوا مهاجروا يتقوا منال ومن التضحية للنسو مسوات مقبلاتهم والإيثار مهاجروا ممرضاتهم والود والصفاء مهاجروا مودداتهم للنسو قلباتهم يترامون يا ملاك تنال وما كان عليه المهاجرون مهاجرون كانوا بدر مرانا من تقدير هذا الكرم إلى الجنة بتعم كما قدراتهم حق قدره لم يكفى وتوه لا يحكمهم نبرنا فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يمكن معاودهم مهاجرون ይህን ካገኘን ብለው ተጠቅመው የአንሳሮችን ገንዘብ አልወሰዱ ችግራቸውን የሚያስተካክልላቸው ያህል ብቻ ነው የተጠቀሙት ማለት ካለፉት ሐዲሶች እንጠቀማለን ይላል وحقا فقد كانت هذه المعافاة حكمة فلسفة ብቸኛ የሆነች ሕክማ ነበረች وسياسة حكيمة وحلا رشيدا سياسة حكيمة ማለት በዚህ የተሞላት አመራር ነበረች ይላል ሙአፋ ማረጋቸው وحلا رشيدا ማለት የቀና የሆነ መፍትሄ ነበር لكثير من المشاكل ለብዙ ችግሮች በጣም ቀጥ ያለ የሆነ የተስተካከለ የሆነ መፍትሄ ነበር ይላል التي كان يواجهها المسلمون ሙስሊሞች የሚያገኙት የሆነች መሻኪል ትክክላዊ መፍትሄ የተሞላ ሕክማ ነበር ይላል والتي عشرنا إليها ያሳለፍና የሆነች ይላል ከዛ ሶስተኛ ሚዛቁ التحالف الإسلامي ይሄን አንዳንድ ሰዎች የለም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አለ ይላሉ ከዛ በኋላ ወዳጆችን ማንዋዎችን ሚዛቅ التحالف ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለመጀመሪያ ጊዜ አብጅተውላቸዋል ከዛ በኋላ ግን ወንድማማችነታቸው እየተስፋፋ ሲመጣ ቀጥቷል ይሄ ሚዛቅ التحالف الإسلامي የሚባለው የስምምነት እስላማዊ የሆነ ስምምነት ተሰስፈርነት ማለት ነው እሱ ወደፊት ያመጣል ሚዛቅ ወይም ሻማው ብሎ ያመጣል ታጅ ገብቶ هذا التحالف مرحلة انتقالية تمر بها الأمم أثناء التكون والبناء يعني مستطاعة ህዝቦች መጀመሪያ ሲገኙ የሚያልፉበት ጊዜያዊ ደረጃ ነው ይላል قبل التكامل والنضج وذلك ليتم نقلهم تدريجيا من وحداتهم القبلية المتفككة المتناحرة فيما بينها بغالب الأحوال إلى وحدة إسلامية متماسكة والإدارة عصبيتهم الجاهلية بحرارة القوة الدينية أما إذا اكتمل هذا التكوين والبناء أي تكوين الأمة وبناؤها وأرسيت قواعد القوة الدينية فيما بين أفرادها فإنها تورث فيما بينهم وحدة وتدير حقوقا لا يبقى بعدها أي مجال لأي تشتت يحتاج إلى تحالف المسلمين فيما بينهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حزب في الإسلام وأيما حزب كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شركا رواه مسلم فضائل الصحابة إلى المهم يسويها الليل هذا للوجه إلى حزب الإسلام من لوية ይነፈጀል ይላሉ መርሐሊ ነው መጀመሪያ አካባቢ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያረጉት ነው በኋላ ላይ ተፈታል ማለት ነው ሶስተኛ ነው መጀመሪያ ቢላው መስጊድ ሁለተኛ መሐላ በይነ ሙስሊሚን በይነ ሙሃጂሪን ወአንሳር ሶስተኛ ሚዛቅ التحالف الإسلامي بين المسلمين ማለት ነው وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد هذه المعاهدات بين المؤمنين إلى والمما ما تدار الوجود مهاجرة الأنصار قام بعقد معاهدة مارس من أزاح بها ما كان بينهم ومتككل نبروا يأخذوا بكرة من حدادات الجاهلية على مصابات نفسه فالسنة تستخدم معاهدة فتح والدة وما كانوا عليه من نزاعات قبلية جائرة ظالمة ونجد قبلات سنية الإسلامية وجدت معاهدة التوالدة فاستطاع بفضلها فالمعاهدة أركات الوالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيجاد وحدة إسلامية شاملة عن الإسلام وحدتنا أنتقل أيها الإسلام وينسى بحمد جنة شاملة وبما يلي وجودها ملخصة الدائر معاهدة وما يتحدث وجوده ولدت المدينة ولا أسرار القدرات أولا إنهم أمة واحدة من أمة ሌሎች ሰዎች ሲቀሩ ሙስሊም አንድ ነው የሚል በእንዳ
ሁለተኛው المهاجرون من قريش ከቁረይሽ ሂጅራ ያደረጉ ሰዎች على ربعاتهم በአሉበት ድሮ ባሉበት መብለጥና በዛው ሐለታቸው ላይ يتعاقرون بينهم ثياب تستقر كما صلاته وهم يكون عانيهم حاسب ካለባቸው ይደቁት መስማት ይላል ለመተኛ ነፍሳቸው بالمعروف شرعوا لنا الصلاة والصدق بين المؤمنين وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقرون معاملهم رسولا فيها صحابة وكل واحدة منهم تفسير عانيها بالمعروف والصدق بين المؤمنين بين المؤمنين لا يتركون وإنه من حفظ
ሌላ وإنه أمر لا يحل للمؤمن أن ينظر الحدث ولا يغير وأنه من نصره أو آواه إن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا تخرجه ولا تسمع عنه سوف محكمة تتصدق والذين دينها لا يخرج من تسمع تنزيل الحال تكتب وترجع يا الله الإيمان يا الله الله برسول عدل ما عدل مالك فرد عبادة الله يقبله لما كان شوكا وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء أن يوم نجر لا يتسليون لعصام ليونس بمتع فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم إن نازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فاذكروا ولا حديث لكم أردت على وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه من الدنيا أكثروا مع حدا رسول عليه الصلاة والسلام وتستمع درجات عن الحوال إلى التي يمكن عندما كان يوجد عن المتاكد لما قرأت كناكم ولدائنا سوى السلام وسلام كلنا يشرك بطول ولو المسلمان مسلمنا يولد القرآن لازم نمجد رسول عليه الصلاة والسلام فتفاعلوا عن المتاكد مكابتنا تزكية مالك تربية مالك Quran mastaman, hikmah mastaman, jangan mengajar madrasah keilmuan dan ilmu hadis juga. Nah, lalu kita mendapat